शिशुपाल हूँ मैंने हताशिया मुझे नुआ जानी आप जानतु शिशुपाल हूँ पा पा पर पाल हाँ पाल हूँ शिशुपाल हूँ हताशिया देख मत दुख प्रकाश करा भी दउना लुडरे आज आम खेलु ये सब लास्ट देख मो खाट हिसाब रे कलर नहीं थले हेले भी हारी गेली आ वो सब फर्स्ट मस्त लागे ए तमे सब गुणी रुणी करछ अरे गेम चेंजर ए पिन्ना की को जत्ता काटी देले से कहू जे आज कोन गुटे कला जादू कर देबे समस्त को अरे आसु एपटे कोडे गले सब सब हमको छाड़ी छाड़ी की पळैले मते एक दुख प्रकाश करो एक दुख प्रकाश करो नहीं संचिता हारी गली आगे हारी गली हारी गल ना ये आपण तो देखु आगे माने समझते मो पछरे पड़ी चला आज तुम पछरे मो कोन आज कोन मो चिकन पकोड़ा के अंडा तो फिटले जे मते खाली खाए को डोडू देले तमे अगरे हमको छाड़ी के दौड़ी के पळैले वो भी दौड़ी के जाई परथि किंतु ये दौड़ी के जाई परियोनी है मते बेइज्जत करनी ऑनलाइन मते गाड़ी इंडाक्टली कहू मो मोटा ना ए तो मो दोस ना मो खाए रे दोस अरे मु भी प्रबल खाई कि मोटी होनी कहा दोस एठी तुम शरीर मते दे तुम मो शरीर हां मु केनी गोली मोली मोर भारी मु भी लंबा अछि हला तू कोन हो जेमती आमे कोड जाउ छु को आमे जाउ गुपचुप खायो कोड जाउ खरा रे केते स्विगी भाई हे परबिनी तू काई स्विगी भाई इच्छा थिले सब होई जाई कि रे सब निजे ही खाइ दो एग्जैक्टली मु सब खाइ दे रे मो प्रॉफिट हम पैसा अरे तते बाहर कर देबे जॉब रू तापर सेइडा तो सेकेंड जानी हम खाइ दे अरे डाउट करिए ना कंप्लेंट करिबे लोग कंप्लेंट करिबे नी से यार पिज्जा ऑर्डर करते नहीं खोल देखबो पिज्जा रो ना ना थोड़ा खाइ दे स्विगी खोल भाई पारिबोनी खोल भी देबोनी खाइ तो भी खाइ दबो वाह भाई खोल खाइ देबी आ ताको कोन करिवो रखी रखी हो जाबे भोक लागी मद मद एडी मद एडी देखला मु जमा आगे मद पियना हला मु केमे मद पियना मते एई पिला को पिना को बाहर ना बोली तारे एते साहस मते को मद पिउची बोली देखिथिलु बे केमिति एक्शन ऑर्डर जेमति कैमरा भीतर पसी बाडेइबो अरे आसन देखिथिलु बे भाई लोग डरी जे वीडियो के देखुथिबे अरे आसो पाखु आसो प्लीज फोन भांग के बेने गाइस प्लीज ना डरी की फोन फोपड़ देबे हां करिवो करियो एटी नोटिस बोर्ड रे एक्सपोज कर देबे हां मद भी उसला पिन के हां मद बोतल ना पानी भी पानी बोतल रखुची मद बोतल मद अरे खाया के पैसा मद पिया के पैसा मद 4 लीटर पिउछु पानी 1 लीटर पिउछु 4 लीटर ए सोई जी 4 लीटर पी देले लोग 40 लीटर पे तो 4 लीटर पी 40 लीटर खरा वर्ष करे कोन बढ़िया लगे ए सनकिस्ट ये काइंड ऑफ सनसन पड़ो एई पिउची पिज्जा पिउची मद अब देखा बे तामो देखा पिज्जा पिउची मद ए पिज्जा जी निस्तारे हमको एते थोड़ा मारी जी पिज्जा को मुंह दिए जे मद से किंतु माने मुंह पिए ना आज जरा पोस्ट करा हो हां निहाती अप्रूव हां लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब आ ये सेंड केमति कराबो पचरी जी हेलो हालो सी वाला पठाना हे गला सीता को खरा हो छै सनमान ओ गरम रे मनीष ओटे ओहो हां बे तू जो हाथ लोग एत्ती थोड़ा आनिलुनी मो हाथ पे नहीं संग पुष्पराज पुष्पा कौन बे मैं देखी बिल्कुल अरे मो टाइम कर गला ओ दाढ़ना यो दाढ़ी थे मैं कहथानी पूरा पुष्पा कोन दाढ़ी नतले दाढ़ीलेस पुष्पा अरे दाढ़ीलेस पुष्पा पुष्पा ना पुष्पा 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 को जा कोई पुष्पा अरे को मूवी देखु जुबे अरे पुष्पराज रो ये बोले देखी ठीक है कि तू तू बोले आदिवासी ये देखि देई आदिवासी वर्षन अरे आदिवासी वर्षन देखि देई बोले अरे ना हम ठीक देखि पुष्पा अरे से कोन रहि गेले दी जण केता କଥା होतनी मो बोले देखो तो आगे बहुत खुशी छुट्टी देखी बस रेडी पूरा आज मोर स्वयंवरटा हो हां निहाती स्वयंवर ए पिन्ना के स्वयंवर बहुत इच्छा अछि गाइस स्वयंवरटा रहबो हां निहाती मोर गोटा इच्छा मोर ट्रांसपोर्टर बैक न ट्रांसपोर्ट टैक्स हमके 10 ऊपर आसु हां पानी को जाउची देखी जे 3 पैसे 10 दा पन्ना 5 वो तो एमडी डिकोर उठती सेटू ओ माय गॉड मैं हारा सिंह मोटी छी ट्रॉमाटाइजिंग थिला ट्रांसपोर्टेशन कौन लिखी जानजु रोमान रोड आ हमर मॉडर्न रोड पचार जी वो लिखी जे हमर ड्रेन भलो ताकर खराब हमर क्वांटिटी भलो ताकर खराब कोन आइला अबे से मूवी सुन मु तो
ତ ଯାହା ଆଉ- ଲେଖିଛି କିଛି ଆଉ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଲେଖିଛି, ଆଇଲାନି। ଆଉ ସାର୍ କମାକୁ ପଳେଇବେ। ଆଉ ଲେଖିଛି ଆମର ହିଟ୍ରେ ତରଳି ଯିବ ସରି ତାଙ୍କର ହିଟ୍ରେ ତରଳି ଯିବ ଆମର ତରଳି ଲେଖିଛି କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଫିଜିକ୍ସ ସବୁ ପୁରେଇ ଯାଇଛି ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବା ଆରେ ଖାଲି ମୁଁ କେତେ ଟ୍ରମାଟାଇଜ ହେଇଯିବେ ତାର ଆନ୍ସର ସମୟରେ କହିଲେ ବିଟୁ ମାନେ ପଡ଼ିବ ବିଟୁ ମାନେ ପଡ଼ିକି ଆସିବେ କିଛି ଏଟା ଖୋଲିଲେ ଆଉ ଖୋଲି ହବଟି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହବ ଆରେ କିଛି ହବନି ଖୋଲି ହବ କ୍ଲିପଟା ଝିଅ ପିଲା ସବୁ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଖୋଲିବନି ଆଁ? ଏଇଥର ଖୋଲିବନି ଖୋଲି ହବଟି ଆରେ ଖୋଲି ହବ ବା ଆରେ ଖୋଲି ହବ ଏ ଖୋଲୁନ ତମେ ସେଇଟା ଗରମ ଲାଗୁନି ବ୍ଲୁ ପିନ୍ଧି ବା ଆରେ ଯେ ବ୍ଲୁ ଆଜି ବ୍ଲୁ ଖେଳିକି ଆରେ ସିଏ କଣ କହୁଛି କହିଲେ ମତେ ଟିକେ ଏକାରେ ଦୁଃଖ କରିବାକୁ ଦିଅ କିଛି ନାହିଁ ରେ ଜିତି ହାରେ ଚାଲୁଥାଏ ମୁଁ ସେମିତି ଭାବିଲି କି ନାହିଁ ପୁଣି ଆଥର ମାରିଗଲି କି ନାହିଁ ଅଲ୍ଲା ଦୁଃଖ ସବୁ ଅଲ୍ଲା। ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି ମୁଁ ଅଶିବାକୁ ଭାବିଲି ସେ ବହୁତ ଖରାପ ଖେଳେ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳିଲା ଭାଗ୍ୟରୁ ଜିତିଗଲା ନହେଲେ ଜିତିପାରିନଥାନ୍ତା नो 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 भाग्य को मैं କ'ଣ ଟିକେ ତମ ମୁଁ ପ୍ଲାନ୍ ଜାଣିଥିଲି, ହଉ ହଉ ମତେ କଣ ହଉ କହିଲୁ? ମୁଁ ମାନିଗଲି ସେ ଭାଗ୍ୟରୁ ଜିତିନି ଦେଖିବା କ'ଣ ତମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କହିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ଶୁଣେ କେମିତି କ'ଣ ଭାବିଲେ ଯଦି ଖୋଲି ନହେଲା କିଛି ନାହିଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଏମିତି ଆକ୍ଟ କରିବ କି ତମକୁ କିଛି ବି ଆସୁନି ତାପରେ ମତେ ମିଛ ଯୋଉ କଥା। ମାଡ ହେଲା ମତେ ଯୋଉ ଫିଜା ମାରିଲା ମୁଁ ଜୀବନ ସାରା କେବେ ଭୁଲି ପାରିବିନି 8 ମୁଁ 10 ଭାବୁଥିଲି ଫିଜାଟା ମାନେ ପାଠଟା ପଢ଼ୁଛି ଭଲ ପିଲା ବୋଲି କିନ୍ତୁ ସେ ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା ଜମା ସେ ଭଲ ଫିଜା ଆସନ୍ତୁ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଫିଜା କିଏ ଫିଜା ଏଇଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଫିଜା ଏମିତି କଲା ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନୁଚିକି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିଲା ପରେ ସେମିତି ଏଇ ଯୋଉ ସେଇ ପଟକୁ ଯାଉଛି ସେଇ ପଟକୁ ପଳଉଛି ନୁଚି ସେଇ ଆମକୁ ମତେ 8 ଥର ମାରିଛି ସ୍ମୃତିକୁ 10 ଥର ମାରିଛି ଆରେ ମତେ ପୁରା ଟାର୍ଗେଟ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ରୁ ଫିଜା ମାରି ମାରି ଆମକୁ ହତାଶ କରିଦେଇଛି ମୋ ସହିତ ତ ମାନବିକତା ଆରେ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସଞ୍ଚିତା ଆଜି ଶିଶୁପାଳ ହେଇଗଲି ଶିଶୁପାଳ ବଡ଼ କ'ଣ ବି ସେଟା ବ୍ରେକଅପ୍ ହେଲେ ବି ଏତେ କଷ୍ଟ ହବନି ଯେତିକି ଫିଜାର ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ଆଜି ହେଲା ଶିଶୁପାଳ ନା ବାଳ ବେ ଆରେ ଶିଶୁପାଳ ଶିଶୁପାଳ କ'ଣ ଶିଶୁପାଳ ହତାଶିଆ ହତାଶିଆ ବାସ୍ କଣ ବୁଝିପାରୁନୁ ଶିଶୁପାଳ କ'ଣ ଶୁଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଆ ଶିଶୁପାଳ ଓଡ଼ିଆ କହିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ ଆଗ ଶିଶୁପାଳ ଶିଶୁପାଳ କ'ଣ ହତାଶିଆ ମୁଁ ଏବେ ଜାଣିଲି ଆରେ ଶିଶୁପାଳ ପାଳ ଶିଶୁପାଳ ହଁ ଶିଶୁପାଳ ମୁଁ ହେଇଗଲି ଆଜି ଫିଜାର ମାଡ଼ ଖାଇକି ଲୁଡୋରେ ହାରିଗଲି ଆଜି ଆଜ୍ଞା ସତରେ ଆଜି ଭାଇ। ପୁରା ସତ ସେ କହୁଛି ସେ ଆଜି ଆଜ୍ଞା। ହାରିଯାଇଛି ହତାଶ କ'ଣ ନା ଶିଶୁପାଳ ଆରେ ସେ ପୁରା ଶିଶୁପାଳ ହଉଛି ହତାଶ ମୁଁ ଭାବିଲି ଶିଶୁପାଳ କହୁଛି ହଉ ସେଇଟା ତ ଦେଖା ଗୁପଚୁପ ଖାଇବାକୁ ଆଇଛି ସେଇଟା ସେ ପାର୍ଟଟା କଟ୍ କରିଦବ এটা গুপচুপ वाला দেখাও ଏଇଟା ଦିବ୍ୟା ଦିବ୍ୟା হ্যাঁ দিদি গুপচুপ वाला আরে দিব্ୟା গুপচুপ মারলা নু গুপচুপ মারলি মাইলা পিজ্জা কোয়াড়ে পড়িলা মন আজ বহুত দুঃখ সেই ମତେ ଖୁସିରେ ଦେଖା ସେଇ ହବନି। ଖୁସିରେ ମତେ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ମତେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ମତେ ରିଗ୍ରେଟ୍ ହେଲାନି କୋଉ ଜିନିଷଟା ପାଇଁ ଏ ମୁଁ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଦେଲି ଅଛି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ଏଇଟା କଣଟା ଭାବିନଥିଲ ମୋ ବିଷୟରେ ଏମିତି ଭାବୁଥିଲି ତମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଏଇଆ କି ତମକୁ ଆଜି କେମିତି ତମ ମ୍ୟାଚିଂ କଲରର ଗୁଡିରେ ବି କାଟିଲେ ଶିଶୁପାଳ ଆରେ କଣ ଅଛି ଶିଶୁପାଳ ହେଉଛି ମାନେ ହତାଶିଆ ମୁଁ ନୂଆ ଜାଣିଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ଶିଶୁପାଳ ହେଉଛି ପା ଫର ପାଳ ପାଳ ହଁ ହଁ ପାଳ ହେଉଛି ଶିଶୁପାଳ ହେଉଛି ହତାଶିଆ ଆଜି କଣ କରୁଛୁ ଆରେ କି ଖାଇବ ଯା ଖାଇଦେ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି କେମିତି ଖାଇପାରୁଛନ୍ତି ହାତରେ ଏ କେମିତି ଖାଇବ କହୁଛି ହେଲା ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବ କହୁଛି ହେଲା ହାତରେ ଧରିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇବ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ ଗାଇସ୍ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ କେମିତି ଏଇ 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 କହ ଇଏ ଏବେ ମୁଢ଼ି ଖାଉଛି ଆପଣମାନେ ତ କେବେ ଖାଇ ନଥିବେ